Nakahinomdom mo atong Ebanghelyo diin si Jesus ningon, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, kundili mga higala. Kay gisultihan ko na kamo sa unsa may angay nga atong madungog gikan sa amahan, no? Nya, ang salmo ron ningon po din hino nga, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. So, mahimo po daytang higala, giisip ta sa Ginoo nga higala, pero ang invitation po sa Ginoo nga mahimo po tang iyang higala unta. Unya, higala ta sa Ginoo kung atong itug-an. Pwede po pulong bitaw nga negative kayo kanang pwede kanang ichismis nato sa uban, no? Ang himaya sa Dios. Kaya sahay kung magisgot tag chismis God, negative kaayo kana bang mga daotang binuhatan ng tawhana mo atong isgutan. Pero kanang chismis di man gina siguro kana bang pahrara gyud sa daotan nga kinabuhi ng tawhana. Kung pwede man siguro po ng chismis nga ang atong i-chismis ang himaya sa Ginoo ngadto sa uban, no? Yan mo na hitabo sa atong ebanghelyo ron. Kini si Bartolome, dili unta ni mahimong apostol kung wa pay mga chismoso, no? So, gipangita mo siya Felipe, gichismisan siya ni Felipe. Nakita na namo tong gisgutan ni Moises, gisgutan sa mga propeta. Ingon po si ingon si Felipe nga, Bartolome, ang ngalan diri nga giingon kay Nathaniel mano matud pa kini si Nathaniel maora po ni si Bartolome kano no. Ingon din si Felipe nga taga Nazaret. Ingon po si Bartolome kay lahi po diyang chismis na dungog og taga Nazaret. Ingon po si Bartolome naday maayo gikan sa Nazaret. Ingon po dayon si Felipe nga tan-awa. Kay usahay ang ato ang chismis taman raw usahay sa dungog-dungog ba niya gitawag na to nag mga second hand information niya usahay dili reliable ng mga second hand information anya ang kapait kaayo o ang subo pa jud kanang mutuo da inta ng mga second hand information. Second hand gali na kay kinahanglan natong klaruhon mo nang naingon dayon si Felipe nga klaruha muna nga giklaro gyud taon ni praise the Lord kay chismoso pod ni si Bartolome iyag yung giadto giklaro, no? Dili dayon mo tuo diha ba mga second hand of news makadaot sa ato ang mood sa kinabuhi labi na og negative nya dili day tinuod, no? So motong giadto gyud ni Nathaniel nakita giniya kay giingnan mo sa Ginoo pagani ta gidayeg po siya sa Ginoo, no? Ang Ginoo kay nakachismis po daay bahay ni Nathaniel. Giingnan niya sa Nathaniel nga kini mo Israelita nga wa gyud bahig, no? Kining way ikasaway nga Israelita. Iya pong gichismis ngadto sa uban si Nathaniel, no? Sa ang chismis gyud unta daay mga igsoon kung mang chismis na manggali ta, no? Kanang mga maayo. Kana bitang matud pa ni Pope Francis kanang good news. Kana bitang magpadayag sa uban sa himaya sa Ginoo. Kanang makaingon ang uban ba, praise the Lord. Pagka maayo gid sa Ginoo. Tungod sa ilang madungog nga chismis gikan nimo ug nako, no? Unya ang atong unang pagbasa mo magihapon nahitabo unya miduol kanako ang usa ka pito sa anghel. Ang anghel po'y nagchismis ngadto kang San Juan, no? Si San Juan man kuno ang nagsulat ining basahon sa ang gipadayag o Book of Revelation, no? So nagchismis po ang mga anghel tan-awa unsa ka anindot kini. Niadto pud taon si Juan og iyang gitan-aw. Ana lagi atong klaruhon kay basin og first hand information di nato makita mao punay usa ka importante nganong naatay book of catechism sa atong simbahan. Dili lang ta chismis kundi dili nagyud tay basihan ba
Nya usana sa akong na-appreciate sa atong simbahan. No, dili tungod kay pare ko no, sa di pa ko pare, na-appreciate na nako nga nasulat na diha ang atong mga kanang pagtulunan nga gisunod. Nasulat gyud diha sa CCC, CFC. Dili lang sa balaan nga kasulatan. Kung dili gipaklaro po diha sa ato ang mga libro sa simbahan. Balaod sa simbahan. Gipaklaro diha ang kaayo og himaya sa Ginoo. Kay aron gyud dili chismis lang nga second hand. Kung dili katong chismis gyud nga ma-verify nato, ma-verify, maklaro gyud nato nga takto ba gyud. Pwede nato mabasa. Sakto mo gyud ito yung giingon ni sis. Sakto mo giingon day ni Brad. Pwede nato matan-aw aron makaingon tag sakto day itong giingon ni Brad og ni sis. Mga igsoon, kana gyung chismis, pwede ginato nag utruhon nga mahimo siyang kanang maayo nga ang ato ang ichismis ngadto sa uban kana bitong mas makaila sila sa kaayo og sa himaya sa Ginoo. Pwede kita magisgot ngadto sa uban sa ato sa mga program sa ato ang opisina, sa mga tao sa atong opisina nga ang ilang kinabuhi nagpadayag sa himaya sa Ginoo. Pero og maghisgot manggalit tag mga negative, maghisgot tag negative para makakaton pud ta. Ay di man kiday maayo na ing ana. Yung maghisgot manggalit kag negative ay nalaghingalan og tawo. Kay mo resulta na nas pagpangdaot. Katong na ako'y nakita ba ng ani. Kay ay di giday maayo no. Ay na lang po paghisgot kay kana mo na gitawag og ni Pope Francis pa nga gossiping in a negative way. Mga igsoon, ingon pa si Pope Francis sa iyahang encyclical, no? Gaudete Evangelii Gaudium, no? The joy of the gospel. Nakitang tanan mga missionary disciples. Dili lang disciples sa Ginoo, mga misyonero. Pwede nato nga asabton nga kitang tanan mga disipulo nga chismoso o chismosa. Kunyang atong ichismis ang himaya o kahalangdon sa Ginoo. Aron ma-introduce nato in a process o in a way, ma-introduce nato ang Ginoo ngadto sa atong isikatawo, una sa atong kaugalingon o ngadto sa atong isikatawo. Aron kitang tanan mahimo gayong sumusunod sa kamatuoran, sumusunod sa Dios nga atong higala.